Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons oefening doen met die infinitief. Die instruksie sê, skryf die volgende oor en begin soos aangedui. Sin nommer 1 lees. Ouers moet hulle kinders dissiplineer. Kom ons begin deur die werkwoorde te onderstreep. Let's start as usual by underlining the verbs. Moet dissiplineer. My antwoord sê, ek moet begin met ouers behoort. What we need to know is that moet and behoort mean almost the same thing. Moet means must and behoort means ought to, slightly more polite. But while moet goes with a main verb, behoort always goes together with te and the main verb, and moet falls away. Let's try the answer. Ouers moet hulle kinders dissiplineer. Ouers behoort hulle kinders te dissiplineer. Daar het ek behoort wat saamgaan met te en dan die werkwoord. So instead of having moet plus a main verb, we have behoort together with te, together with the main verb. Meaning, parents must discipline their children. Parents ought to discipline their children. Kom ons probeer nou nommer 2. Sy moet die werk deeglik nasien. Let's underline the verbs. Moet nasien. She must mark the work thoroughly. Ons begin nou met sy behoort. Ons weet, behoort gaan saam met te. We know that behoort goes together with te, followed by the verb. But if we look at the verb this time, nasien, ons sien dat dit 'n skeibare werkwoord is. We see it's a separable verb. In other words, a verb that can be separated into two pieces. And therefore, the two pieces must be separated by te. Let's have a look. Sy behoort die werk deeglik. Now let's take my verb separated and put te in the middle. Na te sien. Behoort together with te, and the separable verb is separated into two pieces. She must mark the work thoroughly. She ought to mark the work thoroughly. Behoort gaan saam met te. But please remember that behoort does not go with om. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic Studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly epic!